Touch gloves. 3 minutes lang. Sige, yung tunuro kong combo, Bentley. Yun, ganun lang. Iwas OD. Sige, jab straight lang anak. Jab straight, tapos back. Atras ka agad, OD, ay Bentley. Sige. Tapikin mo lang yung balikat nak. Jab straight, Bentley. Sige. Chin up. Yun. Tatapik yan. O di ikaw naman, kilos ka. Kilos ka para ma-practice ka na umiiwas. Okay. Last 2 minutes. Umiwas ka, Bentley. Patawa mo nga siya na isa. O di. Sige. Yun. O di, defense. 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 Pagka nakababa yung kamay niya, bibigyan mo ng isa para matuto. Tapikin mo lang, ganun mo pang para sasampalin. Yan. Yan. Bentley, yung combo natin kanina. Jab straight, tapos hook. Jab straight. You straight sa chan, anak. Sige, Kamel. Last 30 seconds. Sige pa. Last 30, ayaw na? Last 30, push na, hoy. Bigyan mo nga ng isa, Odi. Sa balikat. Yun.